So, what's up guys? Adi kami ibusag din. Nagtigda pagplano, himpag inasal, hinmanok. Sa dayon kami kinadtong tindahan para pumalit. Hinmanok ngan gagamiton ng ingredients. Didi kandati may ka. So, yada. Mabalik ta kami Atuha Barracks para pamurigahan ng aming gagamitin ng paglulutuon nga chicken inasal. Yada man pakadatong largo na naneros manineros lang na kita naton gagamiton nga ingredients na naton inasal habang hibos rin ang magchachap-chap kahiya an expert hampag-chap han aton manok. Ida katapos kula mag nerosan gagamiton gusto rin di pahuman kay prosin an manok. Pagkatapos sin aton naging timplahan dayon para mababad nga da hiya uninahit kulop kay kulop na daman namon pinalit an amon manok kay tigda la hiya nga plano talaga. Hahay so gintimplahan na aton manok nga ibababad himpira ka oras. Pagkakulop dida tanahiya susugbahon para saktohit pagkagabi sura tana. Hahay pahilti na amo ini an amon tigdaay nga plano. Yada na iton hiya guys karasala ano pa man sangkay adi diya ginsog pa na namon para maluto na katapos yada man di kalait ginugutom karasala kada sangkay pangaon kita ada habang nangaon sige an maupay nga istorya. So guys, tubtub na lang kita dinhi. Keep supporting. Love ya.